মূর্ধনা নীলরতনা রে। এটা বেশি দিন নেই হবা, এক দেড় মাস হচ্ছে পুরা নয়া ভাইরাস। আরে কারে ধন লুকি চুকে না মূর্ধনা নীলরতনা মূর্ধনা নীলরতনা। আরে ধন লুকি চুকে না মূর্ধনা নীলরতনা মূর্ধনা নীলরতনা। रतो समझते क्या कहते लगा ठीक है वायरल की कैसा जैसा हैं से कहते बाबा रोसिया रमदा बाबा रोसियो এটা ছেল মানে গালে না জমে এটা নি শুনবা তার ছেল মানে পুরা নটা আরে ধন লকি ঠুকে না ওধনা নীলরতনা। আরে ধন লুকি না নীলরতনা। আরে ধন লুকি চুকে না মূর্ধনা নীলরতনা। আরে ধন লকি ঠুকে না ওধনা নীলরতনা ওধনা নীলরতনা। আরে ধন লুকি চুকে না মূর্ধনা নীলরতনা। আরে ধন লুকি চুকে না মূর্ধনা নীলরতনা। ए छाती सामने वाह कहे बोले नहीं बापी ये महाभारत समुद्र के मुई एंता के सन्य अथन महाभारत रे मन जाने बोली कि अतुल चिंता करथिला हत्या देखले कामड़े भगवान कृष्ण कामिल देखले छाती के बोले अतुल छाती के देखि देले पूरा सागर मदन सन्य हाथी घोड़ा देखि देला जते बेला देखि केता छाती धक धक कुछे हत्या बल के हत्या लगे कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन गति गांधी बात से धर्म बोले तुम पाछे नहीं मरबो बोले प्रथम से रेजा धन लुकी चुके ना আরে ধন লুকি চুকে না মূর্ধনা নীলরতনা। আরে ধন লুকি চুকে না মূর্ধনা নীলরতনা। আরে ধন লুকি চুকে না মূর্ধনা নীলরতনা। बिना है बारे छिना এই মর্ম যমুনা দিন হেবার ছিনা এই বরম যমুনা। है बारे छिना এই মর্ম যমুনা তোর বিনা হেবার ছিনা এই বরম যমুনা। লাগে যমুনা বোঝানো নীলরতনা বোঝানো নীলরতনা। আরে ধন লুকি চুকে না মূর্ধনা নীলরতনা মূর্ধনা নীলরতনা। আরে ধন লুকি চুকে না মূর্ধনা নীলরতনা মূর্ধনা নীলরতনা।